From an American warship in the Middle East, US jets on a this significant crisis in the Middle East is tonight facing another big moment. And London will pay a high price for a bomb. سلام تغطاتلتنا channel كما يكنيكم كما يتخونوا سناكت كونوا نايوتر من يوتيو أمبار لو مدما مچم كم معلتنا معلتي صبوغ زينا كنا متسندين ندلي وانتخونه كم تتدليو زي كونس كم تعداقات أنا حكاي كم زبهال أبزوان زد ما تننوح تفاتت كوينو زنبرا كونتات ناي قماقم كيح بحري لو مليتي أمريكا كمون لفنت مساز اللواء عد انجليزن كالوت هجراتن فلوي مدقعتنا نفرتي اوشتي يمن كم زكايرو تحبيرو له سلازي افلويات علاماتات بنفرتن بميسايلاتن بستفلالي علامان يحوتي اقعمم كم زلو تغليص له سلازي نزو ستوريز فلوكم قبرينا توقع بوقعي كاب اسرائيل غزان ناب يمن اسفافي كم زلو بوقعي نقرالو مالتيو انتاي مالتي زي نابي قصك خيد خل انتاي سعبين كم تسخل نتزو بابا خميك تصلو خل كاب زخ انتاي كجبر خل قون مسو بستحاز دما ايران كال مركب ناي نفاري مركب ناي نداد صعانت ناي امريكا حيزو مالو سلازي ايران دما مس كم نفلطو مس حوتي بقربا زمدنا زلون كم خانو مثلا زي نابي قصو كسفح خل زكونتات قسيلنا نرينا بليس لاي قبرو عقل غيركم رايو منالبات مفتحون كون خلينا تزغني tensions سلازي what is happening exactly اسكانشتين story follow نبرو. From an American warship in the Middle East, US jets on a mission which shifts the dial in a conflict they had sought to contain but could not. One after the other from the aircraft carrier, they flew to the night skies above Yemen. The mission to hit Houthi military targets, to disrupt and degrade. زيوم تريوم زلهم كاب نفرتي مرحب كوينات ناي أمريكا زبقسا زلوا نفرتين سلازي كاب استفل عليه استبقسا نفلو علاماتات إنا نتقع زلنا نوت هدراوي علاماتات نتحوتي نمتقعت زتقاملهم زنبرو إيزو بحال زلو مبزحت قزي إزو قانقوازي من البعد دي ترداكم تلو أبناء غازا كونتات كريا خلينا أما انتاي كم زتقعو كل قزي نوت هدراوي علامة إنا نتقعنا تبهله مليونات حزبي أب سوريا تقتلوا كم مليونات عبيرات تقتلوا أب ليبيا كم سلازي أب سيفيلاو معلا نوت هدراو علامات تبهله زقبر انتاي كم زقاتم جن نم جنزابو أشجاري يكون. Drone and missile sites to stop Houthi attacks on commercial shipping in one of the world's busiest sea lanes. And this is what the overnight horizon in Yemen looked like, filmed by locals at several locations. إذا تي بتوم حزبي أبي منزلو زتقطحي أب كمي أنت عينت مدقعت كم زنبري قبل ملتي زرع زلو يزمالتيو سلازي جفتي أطوارات تدربيهم كم زلون نتكباب دما أنت عينت عنوات كم تصغل مش جزيهم This represents a new chapter, a new regional challenge, a long way from Gaza. بتغكل this is a new chapter زي حدش معرف نتوكينات حوتي أبكي بحري بزح زي ما تقعت غيرهم كساب لو مجن حدا سبا يقتلون حنت مركبا يقاصلون علامه دما نصوري نيرو صاطن مفتار نمنتاي نتي ابقازه زغبر زلو وق ططو نخبلو اسرائيل امريكا جن اكند نتا ابقازه زغبر زلو وق ططو ابيلانه تكونታት فتحو كال وق كجمر ممراصا انت عينت مريጫ خم زلوا انت عينت منقد خدكتال كم تدلي نعلمنا انا تصيرا تنغرلا and Hamas. The US military says missiles were launched from planes, from ships and from submarines, and they claim multiple targets were hit. It was a US-led military operation, but supported by the British. Here from their base in Cyprus, 4 RAF Typhoon aircraft hit several targets, we're told. There was no appearance by President Biden to بحفشات توقع بأمريكا زتمرحن هندسن كون كله بريطانيا جن نفرت خيناتا سديدا خمس نبرد كالوت هجراتون أبو إيدن كم زتوا سنهلنا خنريانينا. Announced the action, but instead a statement. He said these targeted strikes are a clear message that the United States and our partners will not tolerate attacks on our. جو بايدن مجلته بنيرو أبزح جود ما تي بمنقد بينتاغون زوجة مجلته ونالو قد من أبو متحنا جن بخال منقد بكل منقد كريال لنا.
crisis in the Middle East is tonight facing another big moment. America and the United Kingdom joining forces with Australia in tow to bomb Yemen. The Allies are targeting an Iran-backed militant group which has been launching attacks on international ships. Just minutes ago, the Houthis responded, saying the US and UK would pay a heavy price for the blatant aggression. This was a loud and dangerous warning shot. መብዛሕትኡ ዓለም ከም ዝሰማምዓሉ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለምንታይ ብፍላይ ናይ የመን ጉዳይ ኣብ ስትራቴጂክ ቦታ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተንዎ ሓድሽ ዓይነት ውግእ ክፈጥሩ ከም ዘይክእሉ ኣሜሪካ ስለ ዝፈልጡ እዮም ምዕራባውያን ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋን ዘጠንቅቑ ዝነበሩ እዚ ኩናት እዚ ነዞም ሕቲ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኩላቶም ኣብቲ ዙርያ ዘለዉ ስዑድያ ድዩ ቀጠር ድዩ ካልኦት ኩለን ሃገራት ግብፂ ይኹን ኩለን ሃገራት ከምኡ ድማ ኣሜሪካን ፈረንሳን ካልኦትን ደጊፎሞም ምዞም ሕቲ ገጢሞም እዮም ወላ ሓንቲ ክገብርዎም ኣይከኣሉን ስለዚ ካብ ፍሉይ እንታይ ካ ክትገብሮም ትኽእል ነፈርቲ ኣምፂኻ ሚሳይል ክትኩስ ኢኻ ገለ ክትኩስ ኢኻ ግን ኪኑ ዝቕፅል ውግእ ኣንጻር እዚኦም ክትዋጋእ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣበይ ኮንካ ትክልካ ቤናይ ሰራዊት ኢኻ ትክልካ ምሶም ክትዋጋእ ድሓን ንርኣዮም An assault by America and Britain on militant targets in Yemen. The Allies sending fighter jets from the sea and firing Tomahawk missiles from submarines, hitting 60 targets in 16 locations. 60 targets in 16 locations ስለዚ ስሳ ዝኾኑ ዕላማታት ሃሪሞም ከም ዘለዉ ኣብ 16 ቦታታት ማለት እዩ ስለዚ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ዝገልጸልካ ኖርማል ዝሰድዎ ሚሳይላት ድማ ታማ ክብልዎ ኣለዉ ሓያል ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛቡ ወይ ከዓ ምሕሳቡ ኣየሸግርን Controlled by Iranian-backed Houthis. It's munitions depots, radar systems and weapons production facilities. ልካ ከምዚ ናይ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃሩ ኩሉ ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ሑቲ ኣይብሉን እዮም ኢራን ባክድ ሑቲስ እዮም ዝብሉ ናይቲ ዕላማ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕላማ ኢራን ክትከውን ኣለዋ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ እዚ ሚድያ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትስ ኦልዌይስ ፕሮግራሚንግ ብፕሮግራም ዝግበር እዩ ሶ ኢልካ ከምዚ በብዝመፅዎ ዝዛረቡ ከይመስለኩም ኩላቶም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ከም ዝዛረቡ ፅንሕ ኢለ ከርእየኩም እየ All hit in strikes across the country, including in the capital Sana'a and the region of Hodeidah. This, an attack on the militant group, which since mid-November has been firing on commercial and Navy ships in the Red Sea, a crucial... Very precise and very surgical. So let's listen بوجن ببنتاغون زوات مجلس كان اسمع This significant... We've conducted this significant multi-nation operation in order to send a clear message to the Houthis that the kinds of attacks that they've been conducting since November 19th, 27 as of today, will not be tolerated. And so these strikes were... እዚ ጌርናዮ ዘለና መጥቃዕቲ በይንና ዘይኮናስ ምስ መሻርክትና እዛ መሻርክትና ትብል ዘላ ቃል ኣሜሪካ ብፍሉይ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሽሞም ኣዝዩ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ በይኖም ዝገብርዎ በይኖም ፀገም ስለ ዘጋጥሞም ዘሎ ደገፍቲ ወላ ብኣፅዋር ተዘይሓገዝዎም ኣብቲ ሽም ግን ኣብቲ ወረቐት ንሳቶም ደው ዝብሉ ሰባት ይደልዮም ኣብቲ ቅድሚ እዚ ነዚ ኩነታት ንክቋፀሩ ሓድሽ ልፍንቲ ክገብሩ ከለዉ ሓንቲ ኦፕሬሽን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ዝብል ልፍንቲ ኣቆይሞም ነይሮም እንተኾነ ልፍንቲ ከይተበገሰ ክፈራርስ ጀሚሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ክገብሩ ምዃኖም ስለ ዝፈለጡ እተን ሃገራት ቀስ ብቐስ ኣብቲ ልፍንቲ ብቐጥታ ክሳተፉ ከም ዘይደልዩን ናቶም ፀጥታ ባዕሎም ከውሕሱ ከም ዝደልዩን ስለዚ ኣብቲ ጅቡቲ ዘለዋ በዓል ቻይና እውን እንተኾና ህንዲ እውን እንተኾነት በቲ ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዋን ተጠቃሚትን ዝኾነት ክሳተፎ ይደለያን ስለምንታይ እቲ ፅልኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብኣተን ክለግብ ስለ ዘይደለያ ዘለዋ ነፍሰን ካብ ኣሜሪካ ክእለያ መሪፀን ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኩነታት እተን ካብኣ ክፍለያ ዘይክእላን ወይ ድማ ዓቕሙ እውን ዘይብለን ተፈልየን ዓዲ እንግሊዝ ካልኦትን ከምኡውን ኣውስትሬልያ ካልኦት ሃገራት ምሳት ሓዊሰን ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢለን ተሳቲፈን ከም ዘለዋ ገሊአን በፅዋራተን ገሊአን ድማ ብሞራል ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እስከ ንስማዕ specifically targeting እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ሑቲ ንምስንባድ እዩ ተሰናቢዶም ድዮም ወላ እንታይ ኢሎምካ ናቶም ካ ግብረ መልሲ ክንሰምዕ ኢና We're specifically targeting facilities that were known to have radars
missiles and UAV capabilities that have enabled the Houthis to conduct these strikes. So going forward, the intent here is to degrade and disrupt their ability to do this going ahead in the future. So እቲ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ዘሎ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ወተሃደራዊ ዕላማታት ከም ዝኾኑ ረዳራት ዘለዎም ሚሳይላት ዝክርከቦ ዝኽእል እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ነቲ ዓቕሚ ናይቶም ሕቲ ዘለዎም ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምድኻም ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ መጥቃዕትታት ድማ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ንምግባር ንምልማስን ከም ዝኾነ These strikes again were intended to be very surgical, very precise and very deliberate to degrade and disrupt Houthi capability. እዚ ድማ ውራይልካ ብመጽናዕቲ ዝተገበረ ብትክክል ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል ነቲ ሓይልን ዓቕምን ናይ ሕቲ ንምድኻም ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ከስዕብዎ ዝኽእሉ ፀገም ንምድካም ዓቕሞም ድማ ንምልማስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ኩንነትን እቲ ሓቅን ግን ጽኒሕ ኢሉ ክወጽእ እዩ As Secretary Austin has said tonight in his statement, we reserve the right to protect and defend our forces, to defend the global trade that transits through the Red Sea, and to take necessary steps to, again, make sure that the Houthis understand loud and clear that it's unacceptable to the international community to continue to conduct these reckless, dangerous, and illegal attacks against commercial shipping and mariners that are transiting this vital waterway. So ነቶም ሕቲ ሓደ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ወይ መጠንቀቕታ ከነመሓላልፈሎም ስለንደል ዘለና እዩ እዚ ድማ እቲ ዓለም ለኸ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጅሆ መሓዝ ናይ ንግዲ ክቕበሎ ከም ዘይክእልን ንዑ ከም ዘይፃወርን መግለፂ ሂብናዮም ክንከውን ንክንገብር እዩ እቲ ዕላማ እናበለ ይገልጽ ኣሎ ብወገን ሕቲ ኸ እንታይ ተባሂሉ እስከ ንስማዕ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ላይክ ተገይርኩማ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ትኽእል እያ ቪድዮ And London will pay a high price for bombing Yemen. That is the direct warning from Houthi rebels after sites across the country. So, Washington and London abi waga kaflu liyom nazgero mazalo matkati zibil gebra malsi kap Houthi zuwat maglatyu yiblallo zi habrita were hit by American and British missiles on Friday morning. The Western strikes were launched without warning from warplanes, ships and submarines in the Red Sea. التمتعتي بزي متنقطع كاب نفرتن كاب مراقبن زتبقس ميسايلات مخانو يقلت على زي بوغن بخالق قمطال نتحبريتا ريبورت قبريهم سلازي تمعرباو ميديا دي كونس مبراقاو ميديا دي ما يزتقل The US and UK have called it a necessary response to recent attacks in the region by the Houthi military. There's little known at this point on exact casualties or the extent of damage on the ground in Yemen. كساب حجي انت عينت كسارة قبل على سبيل النبرات وريد خمزلو عيت قلتنا له سلازي بحجي تي مقلت خمت Well, this footage shows American and British jets taking off to bomb Yemen. London has confirmed that its Typhoon fighters took part in the strikes. The Royal Navy already has 2 warships in the Red Sea, with another one on the way. And the US also used its infamous Tomahawk cruise missiles against the Houthi fighters. Well, several cities in western Yemen were reportedly bombed, including the capital Sana'a and the port hub of سلازي التمتعت ريو أبستفل عليه علامات 16 علامات كم زهرمو خجلس كله أبسنعة أبرز كتمات هاريملو الهودية تبهالتا ودباويت كتمات هاريمالا كالوتون بزحات علامات هاريمهم كم زلو يزقلا زلو تي نبلو زرقحنايتي يمن دماينا نرزلنا فيتنا يتو عيني تحقر كم زلا كل زي نذكر لنا إيرتريا زلا فيتنا يزي كله زقبر زلو نايز كله زارا بكونتها زلو فيتهم زلا هاجرنا إيرتريا زدما زكونتات زي بتن نتا هاجر صلوا كله يخلي انت عينه صلوا سنهلنا هنرينا data. At least 4 airports and 2 military bases are said to have been struck. A Yemeni journalist told us more about what's known on the attacks. Targets that were hit are the same exact targets that were targeted by the Saudi-led coalition when they launched their war on Yemen back in 2015. But, you know, كاب يمن غازيتنيا خجلص كله اتي اتن تحريمهم زلو علامات تمساسلت علامات قد محجي سعوديا مس يمن ابزوا قولوا مس حوت ابزوا قولوا زنبرو سعوديا يكون قالوت مشاركتهم
ንሳቶም ዝሃርሞ ዝነበሩ ዕላማታት ምዃኑ ይገልጻሉ ማለት እዩ The Ansar Allah Houthis, they haven't really confirmed what was hit, what was targeted. What I can tell you though is the Houthi Ansar Allah military officials, they know they say that they've been expecting this attack by the US and these Western forces. So any military site that were targeted was most likely free and empty of any እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኦም ተሃሪሞም ዘለዉ ዕላማታት ክሳብ ሕጂ እቶም ናስሩላ እቶም ሑቲ ናስሩላ እውን ይበሃሉ ንሳቶም ክሳብ ሕጂ እዚ መጥቃዕቲ ወሪዱ ዘሎ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ዕላማታት ምዃኑ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እኳ መግለፂ እንተዘይሃቡ እቲ ኣብኡ ክወርድ ዝኽእል ኩነታት ተኣሊዎ ከም ዝኽእሉን እቲ ዘድሊ ምትዕራይ ወይ ከዓ ምሕባእ ናይ ኣፅዋርት ገለመለ ክግበር ዝኽእል ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ንፁር እዩ ነይሩ ምክንያቱ መጥቃዕቲ ክመፅእ ምዃኑ ንኣብነት ኣነሲ ወታደራዊ ዕላማታት ወይ ወታደራዊ ሓበሬታ ብቐጥታ ዝረክብ ሰብ ኣይኮንኩን ቅድሚ እዚ መጥቃዕቲ ምውፅኡ ግን ትማሊ ቅድሚ ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘሎ ቅድሚ 12 ሰዓት ኣቢል ኣብ ትዊተር ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ከጋጥም ምዃኑ ሓበሬታ ኣብ ትዊተር ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ንሳቶም ኣቐዲሞም ክፈልጡ ይኽእሉ ነይሮም ዘድልዮም ለውጢ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን እንታይ ዓይነት weapons or ballistic missiles. No victims or casualties have been reported. I think the U.S. has made clear that their specific targeting is the Houthi military installations, their military storage facilities, which they claim to have targeted. The Houthis, Ansar Allah officials, they claim that none of their weapons were destroyed, despite the large explosions and the series of attacks that took place earlier. Now, keep in mind, a major protest is expected to take place after. እትዘገርም ካሎ ማዓር በመኻኒ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሲቪላዊ ዕላማ ወይ ከዓ ሲቪላዊ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝወረደ ጉድኣት ኣይተገልፀና ኣሎ ወይ ኣይተሓበረና ኣሎ ብኩሉ ወገናት ኣሜሪካ ከምቲ ንሪኦ ፀናሕና ብተደጋጋሚ ንወታደራዊ ዕላማታትን ቦታታትን ከም استراتيجيكلي ጠሚቶም የጥቅዑ ከም ዘለውን ዕላማዎም ድማ ነቲ ዓቕሚ ናቶም ንምድኻም ምዃኑ ገሊፆም ነይሮም ክሳብ ሕጂ ድማ ብወገን ሑቲ ዝተወፅአ ሓበሬታ የለን እንተኾነ ሎሚ ዓርቢ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ትፅቢት ክግበረሉ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስለ ዘጥቅዓቶም ሕጂ ድማ መሊስ እቲ ህዝቢ ኣንፃር ኣሜሪካን ኣብ ጎኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ናይ ሑቲ ሙሉእ ደገፍ ክህብ ከም ዝኽእል እቲ ህዝቢ ምግንዛብ የድልዩ A major protest is expected to take place after Friday prayers. We're talking about all hours from now, where it is expected that 4 million Yemenis are expected to take to the streets here in the capital, Sana'a, to voice their anger at these attacks staged by the U.S. And usually, whenever these protests take place, it fills the streets of the Yemeni capital. These protests were called for before the attacks took place against the American plan to attack Yemen and against the bloodshed that's taken place in Gaza. So, እንታይ ብላ ኣሎ ሎሚ ድማ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ናይ የመን ኣብቲ ከተማ ሰንዓ ድሕሪ እቲ ናይ ዓርቢ ሰላት ማለት እዩ ሰላት ዝገበሩ ድሕሪኡ ሰላማዊ ሰልፊ ኮይኖም ሕርቃኖምን ተቃውሞምን አንጻር ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ከስምዑ ምዃኖም እዚ ፃውዒት ተገይሩ ዘሎ ተቃውሞ ንኣብነት ወይ ከዚ ሰልፊ እዚ ቅድሚ እዚ መጥቃዕቲ ዝተሓሰበ እዩ ሕጂ ምስቲ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተገበረ ሰልፊ ኣምፂልኩም ነይረ ክሳብ 2 ሚሊዮን ሰብ ከም ዝወፀ ስለዚ እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ብድሕሪቱ ሰብ ይድግፎ ከም ዘሎ እውን ዘረጋግፅ ይብሉ ተንተንቲ ማለት The streets of the Yemeni capital, these protests were called for before the attacks took place against the American plan to attack Yemen and against the bloodshed that's taken. Quite this. ኣብዚ ሓንቲ ኣላ ተወሳኺት እቲ ኣብቲ ሓበሬታ መን ከም ዝተሳተፈ ክገልጽ ይስምዑ ሕጂ ዓይኖት ሃገራት It's quite the situation in terms of the impacts it's going to have on the multipolar world. The Houthis in Yemen have done a successful job in stopping any of these Israeli or Israeli-linked ships from traveling through the Red Sea over the past several months, and that's brought a blow of billions and billions of dollars to the Israeli economy. They did all of that without firing a single bullet, and now because of their actions in solidarity with the Palestinian resistance, they're now being bombed in 10 separate locations. So we'll continue to see, how other actors like Hezbollah
Iraqi militants and Syrian militants respond. But I can only imagine this is just the beginning. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከይቀተሉ ወይ ዝኾነ ነገር ከይቃፀሉ ከለው ነቲ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ከም ዘብፅሕዎን ንእስራኤል ድማ ቢልዮናት ገንዘብ ከም ትኸስር ገይሮማ ምክንያቱ ናብ እስራኤል ዝኾነት መርከብ ብቐጥታ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ክትከይድ ኮይና ድማ ብኣፍሪቃ ምሉእ ኮሊላ ክትከይድ ከም ዘለዋ ስለዚ እቲ ንግዲ ናብ እስራኤል ዝኸይድ ኣዝዩ ክውሕድ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ፀገም ነቲ ወደባዊ ሰርቪስ ናቶም እቲ ወደብ ኤላት እውን ብመንፅሩ እቲ ትራፊክ ናቱ ከም ዝጎድል ገይሮሞ ስለዚ ኢፌክቲቭ ስትራቴጂ እዮም ተኸቲሎም Well, obviously, the Houthis' actions were causing, as you mentioned, billions of dollars worth of disruption, not just to Israeli-linked shipping, but to international shipping, with many businesses forced to go around the Horn of Africa at increased times and expense. I guess the Houthis could have only got away. Aimed to put together a joint military coalition with about 12 different countries to take on the Houthis in a joint naval operation right in the Red Sea. And for some reason that never materialized until today. We're now seeing this US and UK threat, but we haven't seen any other major actors get directly involved in these airstrikes yet, or whatever they are. They very well could have been naval strikes. And in fact, I think that's probably what they were. Again, what I'm more concerned about is the response we're going to be seeing. The Houthis have reportedly fired a barrage of cruise missiles back at those U.S. ships that are right off the coast. I doubt they hit anything. But again, this is one domino that could lead to another in this ever-changing. So እቲ ኩነታት ወላ እኳ ልፍንቲ ሓይ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብሓደ ሓቢረን ተነበራ ምስ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን እየን ዝያዳ ዝገብርዎ ዘለዋ ተን ካልኦት ሽማዊ ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል እናበለ ሓንቲ ግን ኣብዚ ነራ እንተ ጠቒስዋ ስዑድያን ከምኡውን ቀጠርን ኢድ ከም ዘለዋ nations and peoples who have never really had true freedom get a little bit closer to actually achieving it. Jackson, you've obviously touched on this before. There is certainly a fine line here from the Western-led coalition between targeting certain sites along the coast that are hitting civilian ships. The U.S., Joe Biden violated not only international law, but he also violated U.S. law by illegally striking those Houthi targets in Yemen without congressional approval. He violated our own country's most basic and fundamental of laws, and members of Congress. So again, እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ትዘውራላ ባይደን ዝኾነ ዓይነት ውግእ ኣብ ካልእ ሃገር ከጥቅዕ ተኮይኑ መጀመርያ ብኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ፍቓድ ክወሃበሎ ነዚ ፍቓድ ከይገበረ ኣምፃ ኣቢሉ ከይዱ ደብዳብ ብምፍፃሙ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኩነታት ኮይኑሉ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ብውግእ ኣዲክትድ ወይ ከዓ ወልፊ ናይ ውግእ ከም ዘለዋ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ናይ ምግባር ወልፊ ከም ዘለዎም ብፍላይ እዚ ባይደን ዘለዎ ንስዲ ደመሓድሮ ዘለዋ ኣብ ድሕሪኡ ኣይፍለጥን እዩ ሓደ ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገር ከድካ ደብዳብ ክትፍፅም ተኮይንካ ኣብ ኮንግረስ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ ዝብል ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ናቶም ጥሒሱ ሕጊ ናይ ካልኦት ሃገራት ጥሒሱ ናይ ዓለም ጥሒሱ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እናበሉ ይዛረብ ኣለዉ ድሓን ብካልኦት እንታይ ዓይነት ጂኦፖለቲካዊ ፀገም ክፈጥር ክልስ ከንስማዕ ኣብዚ joining us on World DNA. Thank you. Now, sir, I want to start by asking you, we've seen how tense the situation has been in the Red Sea. Since the beginning of this war, there have been fears of a regional conflagration, and we are seeing that playing out in the Red Sea. Now, in a retaliatory attack against Yemen's Houthis, the United States and UK, they have carried out strikes against them. These are ripple effects, of course, of the war. How do you see the situation unfolding here? Well, I see the situation in the Red Sea as the second most significant and dangerous development of the last year and a half, actually. I'm alarmed. The first one was not what we all immediately would think of in the current circumstances, the October 7th attack by Hamas, but rather Russia's attack of Ukraine. Because what has happened is the Hamas attack in particular, followed on the war in Ukraine, has brought Iran, Russia, and China closer together. And in wow. So እዚ ኩነታት ኣብ ቀይ ባሕሪ ጀሚሮሞ ዘለዉ ካልኣይ ዝዓበየ ሓደገኛ ነዚአን ሃገራት ራይ ዘይኮነስ ንዓለም ሙሉእ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል እዩ ተቐዳማይ እቲ ኣብ እስራኤል ምስ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኣይኮነ ንሱ ኣገዳስነት የብሉን ብደረጃ ዓለም ክረአ ከሎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ፀገም እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ምስ ራሽያ ዝተገበረ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንብዙሓት ሃገራት ወገንነት ከም ዝሕዛ ዝገበረን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ራሽያ ምስ ቻይና ምስ ኢራን ብቐረባ ከም ትሰርሕ ዝገበራ ኩነታት እዩ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ድማ ከምኡ ዓይነት ክዳን ንኽፈፅን ካልኦት ሃገራት መሊሰን ካብ ኣሜሪካን ካብ ምዕራብን ንኽፍንተታ መድረክ ዝኸፍጥ ራ ዘይኮነ ዝደፍእ ሓይሊ እዩ
زي أمريكا أب يمن فتيماتو زلا متكعتي exact لابت معاتتي أب نيدرلاندس أب بيت فردي إسرائيل جنوسايد تفصم الله إلى دولة أفريقيا بزخافة التوكسي هجرات عرب دماز دقفو بيت فردي خصص وعيلو سلازي أبيت فردي جنوسايد فصيمو يلو زخصص له منجستي نعوت دقف دالا أمريكا كالو وجن خد كفت ويدما قدامي كوكينا زخافتو أب يوكرين نيوكرين أطفيا نيوروبا بشجرة وديقة لنفسهم وجيهم نابكال أب جنباري خفتم مهلاهم مزي أزي حدا جنيا كنتاتيو نابلي زارب زر fact is creating this sphere of influence world as opposed to the theoretical but also real normative system of the West and the United Nations that the strikes by the United States are intended to maintain. So I think this is an extension, or rather an expansion, that is quite alarming. How it will play out, I don't know, but it's a dangerous moment. And Mr. Ghali, how do you assess the situation in terms of the consequences? Now, this route accounts for 15% of the world's traffic. How will this impact the international commercial activity? Well, the impact, as you pointed out, and as we've discussed in previous conversations, has already been real. I think the figure that I recall is that insurance rates have increased 40% or some such thing as that. Lloyd's, one of the two main insurers of large container ships, has, I believe, said that it will, for the time being, no longer insure ships passing through the Red Sea. Many ships have been diverted. So, ati tsalwa ab kutaba ab business ab nigdi zgobro حجدما كابت زنبرو زلع على كوني مغنياتو انتهي له مالو من البات بزرباناتهم سلدي سماعكم ممكن بتخكل كنسم عم انت جبر ملس كم ذهبوا respond to any so-called aggression. لن نتردد إن شاء الله. We will not hesitate to do everything we can, and we will confront the American aggression. Any American aggression will never remain without a response, and the سلازي جبر ملس كبوم خانم بخل من قدي أبزلوم زجبر سلام عشان فدما بزلع عليه كريو سلازي this is going to be قد محرجي ريسك انت نيربقى بحركة حلف حجي كابت زنبر زلع عليه ريسك اللي وسلم تاج جبر ملس كبوم خانم سلازي فلت نعمني يوم جبر ملس كبو بتخكل ديومني وتهدروا علاماتنا أمريكا كفتنو ويس نأمريكا بين كان اسمعنا خليلو ما بكالك كفتنو سلازي إذا كنا تهتزي الانشورانس بقيه بحر إذا حلف انشورانس سب 4% دايبني يرنتن مراغب حجر ما تغلالا بقيه بحر كي تمرت مركب انشورانس ون انشور كن قبراين خلينا ويكا شفنا انشورانس هين هبلي ناكل جميرا ملوتهم كامباني مغنياتو الريسك ليفل ازيل على سلوزخونه انت مركب ناي مليونات اكو حتى سكيمات خيزلا بوخت حلف كلا ندحري صقام كغاطما زخل كتقاصل تخلت خوينات انشورانس كامباني اب كمزا عينت ريسك قاطو يدلني انشورانس ما كل غزي 10 سقم تقديمهم نت ريسك كوحدو زفتني مخنياتو ريسك انت قاطيمو كواصهم كم زي كل صبو غيرهم سلازفلطو Attacks are a threat, even if they have been parried so far. So the consequences already are quite significant. And this seems to be playing Tehran's game, really, of creating problems for the United States' presence in the entire region and threatening the normative world order. So I think this is, to me, a very significant event. Yes, and Mr. Ghali, as the situation on ground in Gaza worsens, now, do you think that the involvement now of UK and the US will bring any kind of hope when it comes to peace negotiations or the war to a halt? In Gaza, you mean? Yes. Well, I think the only way, so long as Netanyahu and the far right of the Likud party and other far right parties are running Israel, the prospects are very dim. Netanyahu has made a good part of his career boasting over how he manipulates and or ignores the United States when it suits his purposes. He boasts about having undermined the Oslo Accords and the... Wow. So, اتزبلت من قدي ويكات زغال لمن قد نزخول تتصعبوت هتزقات ما زولنا عالمنا بقليل تطو قبل تخينو إسرائيل زا أخلا دبديبان شفشفانيا أنا قريف يلخو كالي تريف زولو بسلام كو قبرين تزبل نيرو زكنا تاتزي كل بغلتك خيد مخالي اتزاقام قنتاي بلالو أب إسرائيل زولو مراحمانيو نتانياهو فيديو تاتالو بدقز وزنتاي نابلي نا أمريكا بوليتيكا متأمزازن أبقونا يكم زخون مقبارو من نوح تمكرو زلنيو حدا غزي نتنا أمريكا زبلو أنصارهم يزخيد UN يقدسن أمريكا يقدسن مغنياتو أوشتو حزنايم سلازلنا إنا بلدنا تزارب فيديو زمتير كونيرة تا فيديو سلازعت وامبر سلازي انتي مالتيو بخمزة عينة تعبيد زلو وسب بخمزي أتحساسبات زخيد مرحمنة أب إسرائيل كساب زلو حزب إسرائيل أنصارو بزوح سلما سلفيز قبر زلو عبيتو سلازلنبر سلازي أكمزة عينة مدرخ نزلو تغير زخل كونتات كليل كات زارب عيت تغني قامبر اتزبالة من قدنا زخول المفتحي نسيني الرابلة مبرهي بالو
possibility, the reality that was at hand of a two-state solution for the Palestinian-Israeli crisis. So long as he is in power, the policy seems to be a maximalist and just pursuing punishment, really. Unless the United States brings substantial pressure on Israel for the immediate future, the coming weeks, I don't see a happy change in prospect. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መርሕነት ኣብ ኒው ክሳብ ዘሎ ካልእ ዓብ ነገር ወይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እናበለ እዩ መብርሂ ዝህብ ዘሎ ስለዚ እስከ ኣብዚ ንእሽተይ ካብ ኣልጀዚራ ዝወፅ ኣልጀዚራ ብግምጣሉ ስለ ዝርይዎ እስከ ንእሽተይ ካብኦም ክንሰምዕ ድሕሪኡ ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝበሎ ክንሰግር ኢና No comment as far as we can see as yet. The position of the administration has been the same for a week now. There will be consequences for the Houthis if they continue to attack shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. It was repeated by Antony Blinken during his tour of the region on Wednesday. We understand that Congress was briefed earlier today, Thursday, here in the United States. But the interesting thing is that the White House press pool was told to go home just about an hour ago. Which is quite interesting because that would suggest that then we're not going to have any official statements from the Joe Biden as he launches a ዝገርም እዩ ነቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ ፕሬስ ክሩ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓበሬታታት ዝከታተሉ ጋዜጠኛታት ናይ ኩሉ ዓለም ንገዛኹም ኪዱ ዝኾነ የለን ተባሂሎም ድሕሪ ንሶም ምስ ከድዩ ዝመጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካን ካብ ህዝቢ ዓለምን ተሓቢዩ ብዘይ ሕቶ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ another war, or he gets involved in another war in the region. He starts bombing Yemen. Remember, Joe Biden, he was the candidate who said he was going to end endless wars, specifically in the Middle East, specifically in Yemen, actually. That was a major part of his campaign, was to stop the war in Yemen. But now he, again, like the two presidents before him, is bombing Yemen, or at least involved in the bombing of Yemen. And clearly then, he's not terribly keen on facing the cameras, it would appear, tonight. ቀደም ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕና ዘሎ ባይደን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ናይ ውግእ ከውሕዶ ምዃኑን ናይ ኣሜሪካ ተሳትፎ ኣብ ውግኣት ከውፅእ ምዃኑን ይዛረብ ነይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ የመን ብል ነይሩ እንተኾነ ንዓለም መለቲ ኣብ ቃልቃል ዝብል ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ትራምፕ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ትራምፕ ዓብ ውግእ ኣይተላዕለን ኣሽ ውግእ ኣይነበሩን ኣይንብልና ዓበይቲ ውግኣት ግን ኣይተላዕሉን ስለዚ ኣብ ግዜ ናይ ዴሞክራት ዝነበረ ቅድሚኡ ኦባማ ኣብ ዝነበረሉ ብርቱዕ ውግእ ነይሩ ኣብ ሊብያ ዝተገበረ ኣብ ግዜ ኦባማ እዩ ንፍተው ንፅላዩ ኣብ ሱርያ ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተኻየደ ኩነታት እውን ንሱ እዩ ስለዚ ዴሞክራትስ ዝበሃሉ ሓዋ ምጥፋእ ቀዳሞት ምዃኑ ወላ እኳ ናይ ሰላም ፓርቲ ኢሎም ነፍሶም ክሸጥዋ ዝፍትኑ እንተኮይኑ እቶም ቀንዲ ምትእትታው ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘፍቅዱ ውግእ ዕግርግር ዝፈጥሩ ድማ ንሳቶም ምዃኑ እናተፈለጡ መፅኦም ኣለዉ And what they said earlier, I mean, how are they at this point separating this from the defensive prosperity guardian mission, which is what the mission that they've been carrying out for several weeks now to repel the Houthi attacks in the Red Sea? It was really striking how the Pentagon spokesperson regions west. So this is another development, Mrs. Tahaz. And in another incident that raises tensions in the maritime regions of West Asia, Iranian Navy has confirmed that it has taken control of an oil tanker in the Gulf of Oman. Iran says its retaliatory move follows a judicial order as the same vessel ኢራን ድማ ብመንፅርና እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ርያ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ዖማን ዝበሃል ከባቢ ኣብቲ ባሕሪ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት መርከብ ነዳዲ ፅዕና ትኸይድ ዝነበረት ሒዞም ከም ዘለዉ ይሕበራሉ was confiscated last year by the United States. The Marshall Island flag crude oil tanker called the St. Nicholas was in transit between the Iraqi port of Basra and was So እዛ መርከብ እዚኣ ኣቐዲማ ብኣሜሪካ ኮንፊስኬትድ ወይ ከዓ ዝተሓዘት እያ ክትከውን ከም ዝሕበር ዘሎ ሕጂ ድማ ናቶም ስለ ዝኾነ ድዩ ብዘይገድስታይ ምዃኑ ነታ መርከብ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ዖማን ዝበሃል ሒዞማ ናብ ኢራን ወደብ ኢራን ሒዞማ ከም ዝኸዱ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ destined to Turkey. However, close to the Omani port of Sohar, armed men wearing masks reportedly boarded the vessel and ordered it to sail to an Iranian port. The tanker was loaded with 145,000 tons of crude oil and was carrying 18 Filipinos and 1 Greek citizen as crew. Though Iran says it has seized the vessel is American and although it is Greek-owned,
the vessel had been involved in a year-long dispute. So إذا مركب كم دريا زلنا بإيران تتحيزالا ونا أمريكا يا جنب غريقيا تمحدر سلازي it's complicated. Dispute between the United States and Iran over sanctions linked to Tehran's nuclear program. The United States has said that the time that the sanctioned oil on the Greek-managed tanker was allegedly being sold by Iran to China. The dispute saw its culmination last year in April when the US Justice Department seized 1 million barrels of Iranian crude oil on the ship, which was then called the Suez Rajan. So أقدمهم أمريكا إيران أجيلهم ما سلزلوا تندادي دما بحبوت شيء عائلهم نظام مركب زي نداد اللوايلهم حيزهم ما نيرهم سلزي تتعزز نبرتها مليسهم مركبهم وسيلهم زلوا زجن أمز حجز زلوا كنتاتنا يوجد I really hope نبزل على درجة ID بنقول مخنياتو بتدقق عم بوليتيكنياتنا أمريكا نيران مهرام حلم خمزلوهم كام مجلس تقطي بما يفلتوني. The United States has now condemned Iran's seizure of the tanker and has called for the immediate release of the ship and its crew. I'm sure you've all seen reports about the Iranians' apparent seizure of a merchant vessel called the St. Nicholas, a Marshall Islands flagged and Greek-owned oil tanker. While it was lawfully navigating waters in the Gulf of Oman, we condemn this apparent seizure. The Iranian government should immediately release the ship and its crew. These provocative and unacceptable actions need to stop. The seizure comes amid أمريكا متقاطعات كاتفاق تلقان كسدا كم جلوان زي قبول كم زي كونه يعتزارب زلمان. Escalating tensions in West Asia, where Yemen's Houthi rebels have attacked multiple commercial vessels. Shipping in the region has been on heightened alert following weeks of drone and missile attacks by the Iran-backed. So country was لهم تكونتات كاب حدا ناتوانا شوفي completely up dangerous level but حلو أبزلو انتهى يكون يخون تكونتات مثل خيد بخميكا خنم ببونخل حنت اللابسي بتدقاقامي نتكونتات صبو جيرات قالت really كم مصحف جيركمون بتدقاقام خمسة because زخول جيوبوليتيكا زخيزلو it really background ناتو تترجي كاتراي كردا كازخل سلازي بريزنت سياس بزعبازيا سفح زرباب زبلولو قال كفالناتهم سمع لازم نسوي خلت ثلاث ولدات كون قصاص راينا وودادرنا كل يبلون بقطبات وودادرنا بتكنولوجي وودادرنا اي كلني وتادراو حيد وودادرنا كله وودادرنا بفتنا انقرقر راينا ككونتينمنت بحال كاويا ما مسمات التحساسوا انتي مالتي اندي حلكا ما قصلتا ناي بحالهم ناي بوليتيكاو بحالهم من التحساسوا من عالم درجه او عالم سلام يلن من انتي عندي حتى بالكان ساتو يمتنكنا كله اغرغرا أما بعسر حفلة زمين يكون ولا زحجي زلنا تزغف أجن بس مودة ذو حلقينات عارفهم كوف عيبلون خلاص علم حزنا هنا سلذي حفك بالفتنة خدوق قصيت رأي تغالب شقاتات عالم تزمت من عالم كفافيل كان نحددنا وعاهات جزء أجين إذا حدش أو تعمد الله سندات أنت حدش الله كاتي ذو حلقينات دنجرة ذحر ذو حلقينات دم عبول ونعم كقصرة ودبها العجي كومبيتيشن وددر دبالات يعملوا هو كومبيتيشن دبالة يفلتنا مثلا كومبيتيشن دبالة لأن زربات شو قطعلو وتلقى له تدي كوين زيرو سامي أتاتهم كومبيتيشن وهذا درا كان عت وهذا درا بلكات وهذا درا دهر كوين كاجر حنقول له وضعك قد مكان أنت وددر بلكانه زيرو سامي أجد صحيح فما دلوا ورعاتي ولا حنت ملا سايب ولا حنت حد يجمع صلي بلون كما يجرون زحجي 3 عامات فتينهم دفشلتهم نايمكو قطراوي سرعة نعاهم يجرون بلكات حزوا بجبر انت ريحة يود بهاليلن اجينا مغنيتنا يوكرين جيرون كان صور دليل لوخم بحدش نيتو بهال فحفح يلن عقمت بهال بني يقولون نوهم بحدش كتبارا برغت خلال لك ارتفلنا نايز على 3 عامات شعوب زراعيهم زنبرن عطاتهم مسنا يزحول كوينات تمكرو ازاميتكا تحبرت سوفيت زنبر روسيا سلدقونه روسيا كونتين دهرجركا قبل لها خطر رقاق اسرائيل او عالم لازم كونتينمنت قدامنت روسيا يتزعب يسقاد الرأي من برشعو روسيا هم يقرأ كونتين تقرأ أو كراينيا مسا أوكرانيا مسا أو كالوت أو تخبابو دلوا نعاتن نادقفكا هم يقرأ قرقران السوفيت كم زيتو وضع مهنياتو سرتنا تكنولوجي بيز ناي روسيا خانو تفلالي وتعدراو بقالو بقمتاتها توضع داري تتكون تقلنا شعود نبرنا تاتم سحتان كمارة يدبلانا تشاينا باور هاوس يا انت كمل لنا خلينا حصور ساعات له حصور قربت له ما بقى صدقون هذا اندستريات له سلازي نشاينا انت كمل لنا انت بمولو نا اوروبا نا امريكا دبال مهزوتات تكنولوجيا حدش تعاطلو ناو تصغرو
بتو دلو حصور ليبر حصور ساعات تحط درجة ناي هالكي تمتصالو زعجي بلچ قبل دلو كايدات اندهرينا بار سقاتنا قصر حدا سقاتنا چاينا لذي كونتينمنت ناي چاينا وهم يتبلو زي 10 معلتي 10 معلتي قبل دو دلو حدش بتورا اوتو ما يترينا فير كومبيتيشن لك شتفي كومبيتيشن بحاله امننا كومبيتيشن بحاله بمرو ما يسرعني زيرو صارنا وعم نقول لهم سر لذي نشاينا قرقروا اقولوا لهم كما يقولوا قرقروا اقاطعنا يجينا چاينا نا روسيان كا بديفولت دي وانا مدت نخلتيهم دقنا متقعتي يرايهم سلازلو نا كلتيهم متحبارات ندير لنا نبال اما انفطاتوا لنا يوكرين مسمسم قداين ترايب جعبر استيقان يوكرين اوجت خمسه مثلا جلوباوي عالماوي لوطي بفلا ب3 عامات يوني بولار سرعات مسرتينا لهم جمروا بفشله اجندا نعو هم يجرم سغاغنو تمليسا تاوداي ግን ነው እንትመጻለው ዱዋዳደሮን ኩሉ ይብሉን ዓለም ኩጉጥዋለዎም ደደለው ነገር አብደለው ሰዓት ወስዱ ሁሉለው ሮምሶ ደለው ሮምሶ ሁሉለው መዋዳደር ተደብሎ is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire. The United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany. This is all about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's there because there everything تزبحال زلو اسي تحكي كابزي دوت حكي لن بريزنت سياس لو زبلو وي صدناي سياس لزلكا ازي كونتات زكابو كتهدما يتخليغا اتس ذا فاكت اب مريز زلو حق زيو فتوص لا ان امريكا فتوا تخليغا برسخا سكما تخليغا ازي تحققن بخمدي تسرح زلو تعلم ذاتس واي كال ايفيدنس زمصالكم زلو غلغله سب بيرسونال ناي سياس لزلو نتنس زبلو حقي تقبلو زيدل سب مليلو ابز كومنتون تحت تريويهم ابكال دما بزلع على درجه سلازي نتسب سلصلاكه نتكوننت كابك تهدم فتان اتزخفه حمقات كويني يسمعني ناي ميديا مانيبيوليشن كربو غيرانو دينا Some members of the media. Some members of the media. Some members of the media. Some members of the media use their platforms to push their own personal bias. To push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy. Unfortunately, some members of dangerous to our democracy. تريوم لهم استفلالي حبري استفلالي channel استفلالي بوتا حيزوم سلو زمصو تمساسالي حبريهم غنزبخا كله تمساسالي نخلت ميديا زوننا بتاعتي مبزحتو عبيت channel لازلو اسرائيلاوي ايهوداوي مبقل زلوم يم بزوج دسلتات لهم زختم صيت تخلنخا السكي كونخا اتي ديب ستيتس بحال وكات بدحر مغارجا نخلهم زقوا صرم حديو سلازي CNN مس فوكس فصم يرحبون يم تبل كلتيهم ግን ወናኒዮም حدي حدا تكالي زونم بلاك روك زونم سلازي انتاي مالتيو ات ميديا كساب كندي نسخا كسمع بيمان بصقام كمي غيراشكعو اب حلم خمزن بركا اتزبحال زلو زي بريزنت ساز بلوز نبر اسي تحكي فتو صلعيو زغونتات نقوم دفقد مثلا حلمي يدبلنا زي زغونتاتهم يفلطوا سلا بهغي ناي وشتم سمعي ترى كرغاغو سلدلي خردو ونقول ديام دايل كايردوونه زوراتو چمدلو حدشتي استراتيجيتاتهم غلص يملاو چمدلو ناتاتهم ناي قمرا جيغا لرغاغص راي بوها فتوو دخول اندران ناي اندرهم صعبيناتن زنريو دلنا برغيهم حسيبهم ديكوني يخون الماميهم كم زنريو زلنا تكونتات نزي مثل امريكا حتى جا منقد تخيل كم زلا اتحادقا خيلك كمنا كنت نكهلنا كنعزب كنكلالنا I really hope أنا زكونتات بتصنبق تخطاتي لأن هنكدون كنت كملونا تمحصنكو نايلو مارساب زخودية بليز لايك قبرو سبورت قبرو أكالات نايزو channel كونو نابلكو نايلو مارساب زخنو دينا أبكال أرسك ساب نرخب تحمكو لبلاكم تصنبقو تشاو أب هيوتنا سوربة تخاولو تخين قبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة نكتل مجمريا يوحد يفزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تاخذ قبرن تخيلكا اتزبلت ايو قصر خلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن غزيخا تباخن نعاخا خطق مركز خن صباح من قد عوت كونه كازغل كلتات نخته معبل مصحف من باديو كورسات موساديو اب انترنت ريسيرش بغباردو غزيخا تطقملو تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندقخا كون زغل بيزنس دي غزا اب افريكا تجزء وطني هالخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا
برقص ما كتقومكم يخل